हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीड आउट कर रही हूँ दिल हार गया की EP 24 खुशी नॉवेल्स। हनी बेटा इधर आए, बीजान ने अपने पोती को आवाज़ दी थी। जी बीजान। हनी जो अपने कमरे में जा रही थी, बीजान की पुकार पर उनके पास आई थी और अब सर झुकाए खड़ी थी। बेटा, हम सब ने फैसला किया है कि आप शहर जाकर अपनी जॉब ढूंढें, बीजान ने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में कहा। तो हानी ने हैरत से उन्हें और अक्ल में बैठी अपनी मामा और ताई को देखा था। मैं जॉब नहीं करूंगी, मैं जॉब करूंगी। हानी की आवाज़ हैरत के समंदर में गौता खा रही थी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो, अपनी तालीम को यूं बर्बाद न जाने दो। वैसे भी जॉब करना तुम्हारे बचपन की ख्वाहिश रही है, तो अब मैं उसकी इजाज़त दे रही हूँ। बोलते हुए बीजान का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। बीजान, क्या आप मुझे खुद से दूर करना चाह रही हैं? उसकी धीमी आवाज़ पे वहाँ बैठी तीनों ख्वातीन का दिल कट के रह गया था। बीजान तड़प कर आगे आते उसके सर पे हाथ रख गई थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हम सबको आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती? हानी ने ताई की जानिब देखा था। आंसुओं की झिलमिलाहट में उनका चेहरा धुंधला रहा था। बीजान ने उसे खुद से लगाया था। हानी, हम सब जानते हैं कि तुम्हें इल्म हासिल करने का कितना शौक था। वो तो मेरी वजह से तुम शादी के लिए राजी हुई थी। अब मैं तुम्हें खुद हुक्म देती हूँ कि अपने ख्वाबों को जी लो। हम में से कोई अपनी ममता की बेड़ियाँ अब तुम्हारे पैरों में नहीं डालेंगी। हानी तो एहराज का सोचकर बुरी तरह रो दी थी। अब उसकी हिचकी बंध गई थी। पता नहीं वो इसलिए शायद रो रही थी कि पता नहीं वो उसे इजाज़त देगा भी या नहीं। अजीब खुदसर बंदा था। खैर, मुझे क्या करना है, आगे देखते हैं। अरे मेरी जान, तुम्हारे रोने की वजह से हम सब समझ रहे हैं। रोने की वजह हम सब समझ रहे हैं। तुम उसकी फिक्र न करो, मैं बात करूँगी उससे, बीजान प्यार से उसे समझाते हुए बोली थी। बीजान, उन्होंने आपके सामने ही तो मुझे किडनैप किया था, वो भड़ाई हुई आवाज़ में बोली थी। तो बीजान उसकी रुखसती को किडनैप कहने पर मुस्कुराई थी। कोई नहीं, अब हम तुम्हें उसकी कैद से आज़ाद करवा लेंगे। ताई जान भी शरारती हुई थी, लेकिन हानी बात अधूरी छोड़कर अपने लब कुचलने लगी थी। वो अंदर से डर रही थी कि उसे कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि एहराज कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसे औरतों का खुले सर रहना पसंद नहीं था। फिर तो ये किसी कंपनी में काम करना कहाँ से पसंद आएगा। वो तो उसकी बात समझे बगैर ही
نہ کہہ دے گا۔ بی جان، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پہلے میں بات کروں گی ان سے۔ وہ سر جھکائے بولی تھی، ٹھیک ہے میری جان، اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ بی جان نے اسے کہا تو وہ چلی گئی۔ ہانی کی آنکھ کھلی تو اسے احراز کا لمس اپنے لبوں پر دہکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سرعت سے اٹھی تھی۔ کیا وہ میرے کمرے میں آئے تھے؟ کیونکہ اسے یاد تھا کہ وہ اپنے کمرے میں تھی اور اب تو نہ بیڈ اپنا تھا نہ کمرہ۔ وہ بستر سے کودتی کمرے سے مہلک اسٹڈی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ وہاں نہ ملا تو وہ ڈریسنگ روم اور باتھ روم بھی چیک کر آئی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ ہانی کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ کئی دنوں سے وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ہانی کو عجیب سا احساس اپنے گھیرے میں لینے لگا تھا۔ پتہ نہیں کس غلطی کی سزا دے رہا ہے مجھے یہ بندہ۔ کبھی بھی سکون سے مجھ سے باتیں نہیں کرتا۔ ایک گرم ستارہ اس کی آنکھوں سے ٹوٹا تھا۔ وہ کب سے کوشش کر رہی تھی کہ ان کے درمیان ایک ڈھنگ سے بیٹھ کر بات ہو جائے، لیکن اس کی سب کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں۔ ہانی کی کالی آنکھوں میں اب غصہ ہل کوڑے لے رہا تھا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے خود کو مسٹر احراز؟ پہلے تو زبردستی نکاح کیا، پھر رخصتی کروائی اور اب مجھے اگنور کرو گے اور میں گھٹ گھٹ کر آپ کا انتظار کروں گی۔ ہانی نے اپنے بال تیش سے جھٹکے تھے۔ Now you just wait and watch۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف نکلتی چلی گئی۔ اب وہ اسے اپنے جاب کی اجازت لینا چاہ رہی تھی اور احراز تھا کہ اس کے ہاتھ لگ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے اب ہانی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ وہ لفٹ کی جانب جاتی چھٹی منزل کا بٹن پریس کر گئی تھی۔ لفٹ نے ایک غیر معمولی جھٹکا لیا تھا اور ایک لمحے کو ہانی کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، کیونکہ وہ اکیلی آئی تھی۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی لفٹ معمول کے مطابق چلنے لگی تھی تو ہانی کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ عمارت کے ایگزیکٹو فلور پر تھی، جہاں پر احراز کی آفس تھی۔ ہانی ایک پیاری سی لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ یس پلیز۔ وہ لڑکی ہانی کو اوپر سے لے کر نیچے تک گھورتی ناگواری سے بولی تھی۔ اس نے ہانی کے حجاب کو دیکھتے برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے رنگے ہوئے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکا تھا۔ ہانی نے اس کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بناتے چہرے کو درگزر کرتے احراز کے بابت پوچھا تھا۔ تمہارے باس سے ملنا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ ہانی لاپرواہی سے بولی۔ آر یو شیور؟ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، اگر کوئی چندہ وغیرہ سے آئی ہو تو پلیز ان کا وقت برباد کرنے کے بجائے واپس چلی جاؤ۔ وہ لڑکی اکڑ دکھاتے بولی۔ مسٹر اکڑو کا اسٹاف بھی ان کی طرح بدتمیز ہے، ہانی نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ ہانی کو اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھیں پلیز، مجھے احراز احمد سے بہت اہم ڈیل کرنی ہے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ چہرے پر معصومیت سجا کر بولی تھی، لیکن اس لڑکی کے انداز سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ خاص متاثر ہوئی ہے۔ دیکھو، تم جس بھی ڈیل کے لیے آئی ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ باس ایک بہت اہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں ہے۔ تم چاہو تو انتظار کر لو،
لیکن میٹنگ کب ختم ہوگی میں کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے کہتے ہانی کو ایک ہال کی جانب جانے کا کہا۔ ہانی بھی شان سے چلتی اس ہال میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک کشادہ ہال تھا جس کی سجاوٹ جدید طرز کی تھی۔ یہاں کے فرنیچر کو دیکھ کر ہانی کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک عالیشان انتظار گاہ ہے۔ انتظار گاہ مطلب ویٹنگ روم۔ اعراز احمد کے مہمانوں کی شان انتظار گاہ، مخملی سطح والی نرم کاؤچ سے لے کر دیوار پر آویزاں آرٹ کے نمونے تک انتظار کرنے والوں کے دل میں مقابل کے لیے ایک متاثر کن تاثیر ثابت کر رہے تھے۔ اگر کوئی پہلی مرتبہ اعراز سے ملاقات کا خواہش مند ہو تو یہ جگہ اسے چند منٹوں میں ہی اس کی شخصیت سے مرعوب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی۔ ہانی ارد گرد ایک تارانہ نگاہ ڈالتی بیٹھ چکی تھی۔ وقت گزاری کے لیے وہ موبائل میں لگ چکی تھی۔ اعراز سے جتنی بھی ناراضگی سہی، لیکن وہ اس کی میٹنگ برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس یہاں اس سے اپنے جاب کے لیے اجازت لینے آئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ پتہ نہیں اعراز اس سے کتنے دنوں ناراض رہے اور ان دونوں کا سامنا ہی نہ ہو۔ ہانی کو وہاں بیٹھے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب وہ حقیقی معنوں میں اکتا چکی تھی۔ لگتا ہے اب مجھے واپس ہی چلے جانا چاہیے۔ ہانی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہی لڑکی ایک آفس بوائے کو ہدایت دیتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی۔ یہ اسنیکس اور کافی احتیاط سے سرو کرنا۔ میڈم حریم کو بلیک کافی پسند ہے۔ پچھلی بار کی طرح مت کرنا، نہیں تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اور ہاں سنو، فوراً باہر آ جانا۔ باس اور میڈم کی پرائیویسی میں دخل مت ہونے لگ جانا۔ اس کے آخری جملے پر ہانی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ میں نے کیا سنا ہے؟ شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہانی سر جھٹک کر دوبارہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اس لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آف کورس یار، حریم میڈم اینڈ باس آر میڈ فار ایچ ادر۔ وہ اب آفس کی کسی دوسری لڑکی سے اترا کر کہہ رہی تھی۔ ہانی کے تو تن بدن میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار میں غیر معمولی تیزی آ گئی تھی۔ عین اسی وقت گلاس وال پر ڈلے ہوئے بلائنڈز خود کار میکانزم کے باعث اوپر کی جانب حرکت کرنا شروع ہوئے تھے۔ ہانی کی آنکھیں اندر کا منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ وہ سانس روکے پردے کو اٹھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں نے ایک حسین لڑکی کو اعراز کے پہلو میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سلیولیس ٹاپ اور ٹائٹ جینز پہنے اعراز کی دائیں جانب کھڑی تھی۔ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پر ہانی کی نگاہ جاتی اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں جنبش ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اعراز کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہا تھا۔ اعراز بھی پوری دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ہانی کے پورے بدن میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ وہ اس کے ہسبینڈ کے اتنے قریب کھڑی تھی اور وہ عورت اس کے ہسبینڈ کے بازوؤں پر ہاتھ دھرنے کی ہمت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں اس پر چیخ رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے کچھ کہا تھا اور اعراز اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا۔
हानि की आंखों में खून उतर आया। हानि की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो सरहद से उठी थी। उसकी आंखों में गुस्से की शिद्दत से अश्कों की झिलमिलाहट थी। वो ऑफिस से निकलते ऑफिस बॉय को नहीं देख सकी थी। नतीजे में हानि का उस लड़के के साथ जोरदार तसादुम हुआ था। ऑफिस बॉय के हाथ में पकड़ी ट्रे जोरदार आवाज से जमी बोस हुई थी। एहराज ने बर्तन टूटने की आवाज पर शीशे के पार देखा था और उसकी आंखें हानि की आंखों से जा मिली थीं, जिनमें रक़्म, दुख और गुस्सा की तहरीर वो साफ पढ़ सकता था। एहराज के पेशानी पर बल पड़े थे। हानि ने धुंधलाई हुई निगाहों से एहराज को देखा था और बिना कुछ कहे पलट गई। वो तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें मुंतशिर हो रही थीं। पूरे बदन पर कपकपी दाढ़ी थी। इतना गुस्सा आ रहा था कि दिल चाह रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे। हानि ने तैश में आकर लिफ्ट का बटन प्रेस किया था। लिफ्ट के दरवाजे सड़क कर बंद होने लगे थे और वो जो इतनी देर से आंसुओं को रोके हुई थी, अपना ज़ब्त खो चुकी थी। दरवाज़ा बंद होने ही लगा था कि किसी के स्याह जूते ने उसे ज़बरदस्ती रोका था। हानि ने सुर्ख होती आंखों से उस सितमगर को देखा था। एहराज की आंखों में सर्द तासीर था। वो अंदर आया था और उसके पीछे लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ था। हानि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह उसे सपाट लहजे में पूछ रहा था। क्यों? आपको नागवार गुजरा मेरा आपकी सो कॉल्ड मीटिंग में मुदाखलत करना? हानि ने तरह कर जवाब दिया। एहराज ने गौर से उसके चेहरे के तासरात देखे थे। आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। चेहरे की रंगत भी सुर्ख पड़ रही थी। एहराज तो हैरान ही था उसकी इस बहादुरी पे कि कैसे वो उसे जवाब दे रही थी। लेकिन वो भी क्या करता। उसे तो हैरान होना ही था कि हानि आखिर उसके ऑफिस में क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अब एहराज हानि के साथ क्या करेगा? क्या वो उसे जॉब करने की इजाज़त देगा? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। कैसी लगी मेरी आज की एपिसोड? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।